Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vas naučiti kako da napravite ovu predivnu koru za tortu. Ovo je jedna velika kora za pravougaonu tortu, a nju možete praviti kada vam dolazi mnogo gostiju. Pripremite 9 jaja i odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke počnite mutiti i kada ste ih umutili samo malo, počnite dodavati šećer u prahu i to sveukupno 270 grama. Mutite dok ne dobijete pjenastu i čvrstu masu. Dok mutite bjelanjke i šećer, u posebnoj zdjelici pomiješajte 180 grama glatkog pšeničnog brašna, 120 grama gustina ili kukuruznog skroba i jednu kesicu praška za pecivo. Ovo sve fino promiješajte da vam se gustin ne poznaje u brašnu. Također, dok se bjelanjci mute, pripremite jednu veliku tepsiju. Ja koristim veliku tepsiju od električnog šporeta, dimenzija 38 sa 40 cm. Tepsiju po dnu namažite maslacem i pospite brašnom. Nemojte mazati stranice tepsije jer će vam se u tom slučaju kora tokom pečenja nagiti ka unutra. Najbolje bi bilo da ivice tepsije obrišete kuhinskim papirom. Kada su bjelanjci i šećer umućeni, trebali bi izgledati ovako. Sada nam mikser više neće biti potreban. Dodajte žumanjke i lagano promiješajte. Mi želimo da nam što više vazduha ostane u ovoj masi, tako da nam kora bude fina, vazdušasta i rasabrana. Ovdje sada dodajte koricu i sok jednog limuna. Ovo veoma lagano promiješajte. Sada počnite dodavati masu sa brašnom, skrobom i praškom za pecivo. Dodajte možda 2-3 kašike i promiješajte. Pripremite i 75 ml ulja. Ja koristim maslinovo ulje, ali vi možete koristiti bilo koje ulje po vašem izboru. Dodajte samo malo ulja, promiješajte i onda ponovo dodajte brašno, skrob i prašak za pecivo i ovo naizmjenično dodavajte tako da vam ova masa ni u jednom trenutku ne bude previše meka ili previše čvrsta. Mi ne želimo da ova masa onako padne, već želimo da se što bolje drži. Dragi moji, kada ste sve lijepo promiješali, masa bi trebala izgledati ovakva. Pogledajte ovu divotu. Ovo sada lagano prebacite u tepsiju. Ovo lagano poravnajte, ali trudite se da dođete baš do ivica tepsije. Ne želimo da nam ova kora onako bude nadignuta u sredini, a da nam ivice budu onako baš niske. Znači, slobodno ovako navucite dosta mase ka ivicama. Koru pecite na 170 stepeni od 15 do 20 minuta, zavisno od jačine pećnice. Ja je pečem sa donjim i gornjim grijačem i uključenim ventilatorom. I dragi moji, kora je gotova. Kora izgleda dosta ravna, ali napravila sam jednu grešku i zaista mi je drago što sam napravila tu grešku, tako da mogu vama pokazati. Drago bi bilo da ja vama tu nešto pričam, da radite ovo, ne radite ono ako vi to ne vidite svojim očima. Vidite kako mi se ovdje skroz okolo kora zalijepila i ona je baš onako fino ravna. A pogledajte ovdje, moram vam ovako pokazati. Ovdje na ovom dijelu, očigledno nisam povukla dovoljno ovdje skroz masu prema tepsiji i ovdje se masa malo odvojila od tepsije. Vidite, čim se malo odvojila, ona je i malo više pečena i jednostavno nije ravna. Vidite kako se uvukla kao unutra. A zamislite sada da sam još namazala tepsiju i okolo, koliko bi se to uvuklo kao unutra. Ako želite da vam kora bude baš ovako ravna skroz po cijeloj tepsiji, onda potrudite se da navučete ovu koru, to jest ovu masu, skroz po ivicama. Ja vjerovatno ovo nisam obratila pažnju na ovu stranu dok sam se ovdje očigledno potrudila. Ovu koru ostavite ovako u tepsiji da se ohladi, potpuno ohladi i onda je tek izvadite i lijepo isijecite. Drage moji, pogledajte ovu divotu. Ja ću sada rubove osjeći. A ovaj ovdje sam osjekla malo više, zato što mi se on odvojio, jer želim da mi torta bude ravna. Pogledajte ovo. Ne možete da zamislite kako je ovo fino i vazdušasto. Ovo je kao nekakva spužva, a dobili smo 4 kore, ali
ne mogu vam opisati. Voljela bih zaista da svi probate da napravite ovu koru jer je nešto predivno. Ne znam kako može da bude bolji od ovoga. Evo vidite i drugu. Ma, predivno je. A zamislite kako sa ovim divnim korama možete napraviti jednu predivnu tortu. Dragi moji, nadam se da ćete probati da napravite ove kore, a vi znate šta vas čeka nakon ovog videa. Sljedeće sedmice ću vam objaviti jedan divan recept za jednu prefinu voćnu tortu koja je napravljena sa ovim korama, koja je napravljena sa jednom divnom slastičarskom kremom, malo obogaćenom slastičarskom kremom, nešto predivno. Prijavite se na kanal, pritisnite ono malo zvonce u dnu ekrana tako da ne propustite sljedeći recept. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!